अंतरंग नाम देले जो बाबा माने गुरु रूप रे आसी समस्त पाखरे तत्व उपदेश प्रदान करुछंती जो ज्ञान दीक्षा बोली कहा जाए दिवते ज्ञान क्षयते पाप दीक्षा माध्यम जहाँ प्रदान करिछंती जो नाम जो अंतरंग नाम ठाकुर अभिराम परमहंस प्रचार कर बहिरंग रे आनंद आसे प्रेम आसे अंतरंग भितरे एमिति एक नाम नहलिब जिह्वा नहलिब घंटिका एमंत मंत्र देखी जमोह बताटका जिह्वा घंटिका हलिब ना एमिति एक नाम ठाकुर से नाम कथा को लिखिं सत्यनारायण स्वामी की जय हरि बोला। यह पर कालरिष्ट सच्चिदानंद तीनमय घन शरण शरण पतित उद्धार पतित पावन भवार्णव कर्णधार उदयनाथ प्राणनाथ सपन कोटि जीवर मालिक मम शिरसी मंडन जगद्गुरु जगन्नाथ जगत स्वामी जगतकर्ता सर्वनियंता ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस चरण रे अनंत अनंत बार दंड प्रणाम पूर्वक कृपा भिक्षा करी पीठेश्वरी पूर्णमासी शांति धामर पीठेश्वरी आद्याशक्ति भगवती माहेश्वरी पूर्णमासी वन दुर्गा चरण रे अनंत अनंत बार दंड प्रणाम पूर्वक कृपा भिक्षा करी शांति धामर समस्त अर्चित वंदित शिव चरण रे भक्ति पुष्पर्घ अर्पण करने सहित आचार्य भगवत गोष्ठी समस्त सन्थ मान चरण वंदना करने सहित मंचासीन आज मंच को सभापतित्व कर पूज्य सदानंद बाबा तथा अन्य साधु सन्थ मंडल चरण वंदना करने सहित नयनानंद सरस्वती महोदय मध्य सी आमर अति पुराणा सी आसिक पहुँचे दंड प्रणाम पूर्वक भिक्षा करी तुलसी भाषा सियाराममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जरी जो गोपानी ज्ञान रे उपस्थित भक्तमंडली मातृमंडली समस्त भितर राम अभिराम को दर्शन करी प्रणाम करी किसी हरिकथा रखा सुंदर सुंदर कथा चली आपण माने समस्त से कथार आप्यायित होती आज ए सुंदर परिवेश बाखराबाज आश्रम एक बाबा कहला बोली गोटे वृंदावन धाम पलटि जाइछि आशातीत भाव कल्पनातीत भाव आनंद समस्त को प्रदान करुछि चेष्टा करी आश्रमर जो भली भाव उन्नति करी चली गुरुचरण बाबाजी बनविहारी सहयोग जहाँकि स्वागत करिया कथा जे कि अल्प दिन भितर आसी समस्त सहयोग लोढ़ी आज एभली अवस्था भितर आणिक पहुँचाई आश्रम को उन्नति करके पहुँचाई ठाकुर कल्याण करंतु जाऊ बाबा नामर कथा कहूथिले चैतन्य महाप्रभु नाम प्रचार कले कुल मूर्धंग ताଳରେ कारण घोर कलिकाल से समय आ तत्व कथा कहीं बुझे ना तत्व कहले बाड़े शेष चैतन्य महाप्रभु कले ना नाम उदंड कीर्तन माध्यम नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम प्रचार चलला जहाँ को कहती बहिरंग नाम ठाकुर अभिराम परमहंस जो बाबा कहते अंतरंग नाम देले जो बाबा माने गुरु रूप रे आसी समस्त पाखरे तत्व उपदेश प्रदान करुछंती जो ज्ञान दीक्षा बोली कहा जाए दिवते ज्ञान क्षयते पाप दीक्षा माध्यम जहाँ प्रदान करिछंती जो नाम जो अंतरंग नाम ठाकुर अभिराम परमहंस प्रचार करते
बहिरंग रे आनंद आसे प्रेम आसे अंतरंग भितरे एमिति एक नाम नहलिब जिह्वा नहलिब घंटिका एमंत मंत्र देखी जमोह बताटका जिह्वा घंटिका हलिब ना एमिति एक नाम ठाकुर से नाम कथा को लिखिं चौदिगे जार नाम समीर सम चौदिगे जार नाम घोटी समीर सम श्री कले सिना पांतु सुख भाइया मन कला श्री मुख भजरे भाइया मन हरिबे से कृपा करी हरिबे से राम भजरे भाइया मन कला श्री मुख भजरे भाइया मन भजरे भाइया मन कला श्री मुख भज जप भज सत्यनारायण अभिराम जप हरे कृष्ण हरे राम बोले भजरे भाइया मन कला श्री मुख कृपा करी हरिबे से तोहरी दुख कृपा करी दुख हरिबे चौदिगे जार नाम कौन से चौदिगे जार नाम घोटी समीर सम এই চৌদিগরে চতুষ্পাশ্বর অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে নাম চৌদিগে যার নাম ঘটিছি সমীর সম এই সমীর অর্থাৎ পবন বাহারে চালিছি পবন নাসা ভিতরে প্রবেশ করে ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বন বনমালী অর্থাৎ ধীর সমীর ধীরে ধীরে নাসারা প্রবেশ করুଛନ୍ତି তা হচ্ছেন সমীর যে নাম চৌদিগরে পরিব্যাপ্ত হয়েছি তা সে নাসা ভিতরে ধীরে 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 যাচ্ছেন ঠাকুর যাহাକୁ গুরু রূপরে আসি গুরু মানে যাহাକୁ প্রদান କରିଛନ୍ତି বলে চৌদিগে যার নাম ঘটিছি সমীর সম তাକୁ আসলে কলে সিনা পাপ ভজরে ভাইয়া মন কলা কৃপা করি হরিবে সে তোহরি দুঃখ কৃপা করি তো দুঃখ হরিবে যদি সেই নাম ভিতরে তু প্রবেশ করিস से नाम एमिति नाम निरइंठा क्षीरइंठा आबर ओंठा वेद हरिनाम सहज ओंठा निओंठा जो पद से नाम नाम को मना उल्टी देले मना अर्थात ताकू पाटी रे धरा जीव नहीं कहवा को मना गुप्त नाम जाकू दुर्गा माधव स्तोपर ठाकुर लिखिले अरे सुंदर भावरे बोले नाम को तोर मुहि मुखरे न धरई पंकु नाଳରେ अछि धरी नारायणी तू पुणी बोलाऊ कुंडलिनी पशिछु पशिछु दुआर आवरी गो रूपामयी नाट करुछि एणे मुहि कुंडलिनी तू अछु सोई नारायण को कोले धरी मात निश्चले नारायण को कोले धरी मात निश्चले सोईछु स्तन्यपान देई गो रूपामयी नाट करुछि एणे मुहि कुंडलिनी तू अछु सोई कोले धरी मात निश्चले नारायण को कोले धरी मात
ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ମୁଖରେ ଧରିବ ନାହିଁ। ନାମକୁ ତୋର ମୁଇଁ ମୁଖରେ ନ ଧରଇ ବଙ୍କୁ ନାଳରେ ଅଛି ଧରି, ଏଇ ନାସା ଭିତରେ ଅଛି ଧରି। ନାରାୟଣୀ ତୁ ପୁଣି ବୋଲାଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ, ଆଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟଭାଗର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଗୋଲାକାର ହେଇକି ବସିଛି। ନାରାୟଣୀ ତୁ ପୁଣି ବୋଲାଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ବସିଛୁ ଦୁଆର ଆବରି, ଦୁଆର ଆବରିକି ରଖିଛି, ଛାଡ଼ିଲେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ନାରାୟଣୀ ତୁ ପୁଣି ବୋଲାଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ବସିଛୁ ଦୁଆର ଆବରି, ନାଟ କରୁଛି ଏଣେ ମୁହିଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ତୁ ଅଛୁ ଶୋଇ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ କୋଳେ ଧରି ମାତ ନିଶ୍ଚଳେ ଶୋଇଛି ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଦେଇ। ଆହା ଏଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ନାମ ନାସାରେ ସମୀର ଭାବରେ ଧୀରେ ସମୀର ଯମୁନା ତୀରେ ଧୀରେ 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 ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରେ ଚକ୍ରଧର ବାବା କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଅଭିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହି ଆଶ୍ରମ ଆଜି ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇଛି। ଗୁରୁବର୍ଗମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଠାକୁର ପଠାନ୍ତି, କୋଇଲି ରୂପରେ ଠାକୁର ପଠାନ୍ତି। ସେଇ ନାମ ଗୁପ୍ତ ନାମ, ଏକାକ୍ଷର ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୋରିକି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ନାମକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ନାମକୁ ଜପ କଲେ, ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ନାମକୁ ମନନ କଲେ, ନାମ ସହିତ ଚେତା ରଖିଲେ, ନାମ ସହିତ ହେତୁ ରଖିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗରିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ନାମକୁ ଯିଏ ଭଲକି ବୁଝିଥିବ, ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଭଲ କିନା ବୁଝିକି ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଣତ କରୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେବ, ଚେତନମୟ ଶକ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟମୟ ଶକ୍ତି, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗରିତ ହେବେ। ନହେଲେ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ବାବା କହୁଥିଲେ। ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମର ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବେ, ପୁଣି କେବେ ପାଇବେ ତା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମରେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ଦୁଃଖେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗର ଉତରି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର, କ'ଣ ସେ ମନ୍ତ୍ର? ସାଧୁଙ୍କ ବଟିରେ ଅଛି। ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କଥା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧୁଙ୍କ ବଟିରେ ଅଛି। ଏ ସବୁ ହେଉଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳର କଥା। ପ୍ରବଚନ ହବା, ନାଚ ହବା, କୀର୍ତ୍ତନ ହବା, ଯଜ୍ଞ ହବା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା, ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳର କଥା। ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ବେଳକୁ କ'ଣ ଅଛି? ସେ କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ବେଳକୁ ଠାକୁର ଦେଇଗଲେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ବେଳୁ ସାଧୁ ବଟି ଖାଅ। କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣକୁ ବେଳୁ ସାଧୁ ବଟି ଖାଅ। ପରମ କହଇ ସୀନା ଦିବ କହେ ପରମ କହଇ ସୀନା ଦିବ କହେ অজ পারে দিও, অজ পারে দিও, অজ পারে দিও, অজ পারে দিও। অভিরাম কহে অজ পারে দিও, অজ পারে দিও। ভুলি যাই গলে ঠাকুরে ভজন মাধ্যমରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣକୁ ବେଳୁ ସାଧୁ ବଟି ଖାଅ। ବେଳହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର, ପ୍ରେମର ବୋଲ କର। ବେଳହୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଚିନ୍ତା କର। କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ଏଇ ଶରୀରକୁ ରୁନ୍ଧିବ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେଇ ବେଳରୁ এই নাম সহিত সম্পর্ক থিব, এই নাম সহিত মনন থিব, নাম সহিত হেতু থিব, চেতা থিব, তাহলে যেতেবেলে প্রাণ প্রয়াণ ছাড়িব, সেতেবেলে ঠাকুর চেতা রখিবে, ঠিক জায়গায় যাইকি পৌঁছব। নহলে সবু গুড়াক বৃথা হয়েগলা। তেণু সজ্জন কহিবার তাৎপর্য, সজ্জন কহিবার তাৎপর্য, তেণু এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মরে কফ বাত পিত্ত প্রাণ প্রয়াণକୁ ଏବେ
ସାଧୁ ବଟି ଖାଅ। ଏବେଠୁ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଟି ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବା ଶିଖ, ଜାଣିବା ଶିଖ, ନହେଲେ ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଶେଷ ବେଳକୁ କେବଳ ଏଇ ସଂସାର ମାୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ପତିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସଂସାର ମାୟା ଭିତରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେବଳ ତାହା ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ସେତେବେଳେ କିଛି ଆୟତ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଘଡ଼ଘଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ମାରୁଥିବ ଯେ ଶରୀର କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, ମନ ଚୈତନ୍ୟ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୂଳରୁ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବ, ତା ସହିତ ପରମ କହଇ ଜୀବର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ପରମର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଜପାରେ ଅହ ହଉଛି। ଯଦି ଏଇ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭଲ କିନା ବୁଝିବା, ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ତା ସହିତ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। କଣ ସିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସଦା ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ, ସଦା ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ। ଛିଡ଼ିବ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା, ଛିଡ଼ିବ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା, ହେବୁ ନିଷ୍କାମ ସଦା ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ, ସଦା ଅଭିରାମ ନାମ। ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ, ଅଭିରାମ ନାମ, ଅଭିରମୟତି ରାମ। ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ପବନ ସହିତ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାରଣ ନ ହଉଛନ୍ତି, ବାର ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ, ଛିଡ଼ିବ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା, ହେବୁ ନିଷ୍କାମ। ଆଉ କାମନା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ନିଷ୍କାମ କେବଳ ଭଲ ପାଇବ। ଭକ୍ତ ହେଇଯିବୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଭକ୍ତି ପଥରେ ପତିତ ହବୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଭକ୍ତ ହବୁ। ଯଦି ସେ ନାମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି, ନାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 21,600 ଥର ନାମ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ନାମକୁ ମନନ, ଚିନ୍ତନ, ଅଭ୍ୟାସନ, ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ନାସାରେ ପ୍ରାଣ ପବନ ସହିତ କୋଉ ଦିଗରେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଣରେ କଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଣରେ କଣ ମିଶିଲେ କଣ, କୋଉଠି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦରକାର, କେମିତି କ୍ରିୟା କରିବା ଦରକାର, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଚେତା ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ଭିତରେ କେମିତି ହବ, ଏତେ କାମ କରିବା ବେଳେ କେମିତି ହବ। କେଉଟୁଣିକି ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ତ ଢେଙ୍କି ନାହିଁ, ଚୁଡ଼ା କୁଟିଲା ବେଳେ କେଉଟୁଣିକି ଦେଖ, ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଚୁଡ଼ା କୁଟୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଢିଙ୍କି ପୋଷାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବାଡ଼ଉଛି, ପାଦ ଥାପୁ ଥାପୁ କରୁଛି। ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଜଣେ ବସିଛି, ସିଏ ଭାଜୁଛି, ଧାନକୁ ଭାଜୁଛି, ଧାନକୁ ଖରଡ଼ିକି ପୋଷା ଭିତରେ ଦଉଛି, ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ପାଛୁଡ଼ିକି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ପିଲାହାରେ କାନ୍ଦିଲାଣି ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି। ଏ ସମସ୍ତ କାମ କରିବା ସହିତ କଣ କରୁଛି? ଢିଙ୍କି ବାହାରକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ନହେଲେ ହାତରେ ବାଜିଯିବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସକଳ କର୍ମ କରୁଥିବ, ମନର ସୂତ୍ର ନ ଛାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭିତରେ ଥାଇ ମନକୁ ସେଇଠି ମନରେ ଲଗେଇବା, ମନକୁ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟମୟ କରିବା, ମନକୁ ଯଦି ନାମରେ ଖଞ୍ଜିଦବା, ମନକୁ ଯଦି ସେଇ ଚେତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବା, ମନ ଚୈତନ୍ୟମୟ ହେଇଯିବ। ସଜ୍ଜନ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ କିନା ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବୃଥା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ନାମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଯୋଉ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା, ଅବିଦ୍ୟା, ଅସୀମା, ସମସ୍ତ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଛନ୍ଦ, କପଟ, ହିଂସା, ଦେଶ ସବୁ ଦୂର ହବ। କେବଳ ହଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ସବୁ ସ୍ଥାନେ ଥାଓ ବୋଲି ସମତା କରଇ, ସବୁ ସ୍ଥାନେ ଥାଓ ବୋଲି ସତ୍ୟ କହୁ ଥାଇ, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସବୁ ନୀତି, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ପରାଣ ସମ୍ପତ୍ତି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ ବୋଲି ସମତା କରଇ। ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବା, ବାପାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାକୁ ଭଲ ପାଇବା,
समस्त भल पाइबा कहीं समस्त भीतर प्रभु अच्छा आम ये भक्त भक्त देखिले नारायण स्वामी की जय बोली कहते अर्थात कहीं आम ता भितर नारायण स्वामी की दर्शन कर देखला माने नारायण स्वामी की जय हाथ जोड़ी अर्थात सब स्थान था बोली समता करई सब स्थान था बोली सत्य कहूताई तुम्भो पाई सबु नीति का पाई प्रभु को पाई सबु नीति सबु तांकरी पाई खेल सबु तांकरी पाई लीला सबु तांकरी पाई कथा सबु तांकरी पाई ही सबु किछि तांकरी पाई तेणु सबु स्थान था बोली समता करई सबु स्थान था बोली सत्य कहूताई तुम्भो पाई सबु नीति तुम्भे मोर धर्म वृक्ष पाइबा सबु जगार विद्यमान शेषानन बाबा को माँ लीलामा बहुत रोगर घाटी होता स्वामी सीए आंध्र प्रदेश घर से गोटे ज्योतिष पाखक साधक पाखक गले गोष्ठी देखले हो देखले जे साधक जन को गोष्ठी देख सारा से फोपाड़ी देले ये लोक अमुकी तारीख अमुकी समय से निश्चय मृत्युवरण करवा कहीं रखिपर ना एक थाई मन में मन दुख कर फेरिले कौन सी प्रकार समय जानवा पाइले ओडिशा रे ठाकुर अवतार होती गुरु रूपर अवतार होती से करमलार आसिक जाणी शुणी किसी दिन गला करमलार आसिक पहुंची सपरिवार ठाकुर पाखे पहुँचला ठाकुर पाखे नामाश्रित होती ठाकुर को से दर्शन कले ठाकुर देहरे अनेक रूप से ठाकुर दर्शन कले दर्शन कर विमोहित सकाले सपरिवार ठाकुर पाखे शिष्यत्व ग्रहण कर नाम ग्रहण कर ज्योतिष कथा ठाकुर मैंने किसी कहना ठाकुर किसी कहना यही अनेक थर से करमला आसती सपरिवार ठाकुर को दर्शन करती पूजा दियंती बसंती रहंती जाती किंतु एक कथा आलोचना केबे हेई नाही ठाकुर कहि नाहंती ये मध्य किछि कहि नाहंती किछि कथा हेई नाही ए संबंध रे गाऊ ए बोलिया किछि दिन घटी गला परे जो दिन समय निघंट कर देथिला ज्योतिष से मां कहिले बुझिलो मु तो मरी जीवी मु तो बंचिबार नाही किंतु जो मरबी करमलार ठाकुर सामने मरबी चल आज करमला जीवा तुम करमलार आसिक पहुँची जो ठाकुर आलती समय पहुँची आलती जमी हमें ठाकुर बसी आलती आसन सिंहासन बस बाबा मैंने समस्त बस ये परिवार हॉल भितर बसिले ठाकुर आलती होती उठा क्षण गोटे लाल आलुटा आसीगला भितर प्रवेश करगला भितर प्रवेश करगले नीलामा पड़गले आलती बुलुची आलती बुलु 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 शेष में आलती थोड़ा भी गोटे नील आलुओ ठाकुर देहर बाहरी आसिकी पुणी नीलामा उठी पड़े ये कथा समस्त देखिले समस्त आश्चर्य हेले ये कथा कौन ठाकुर चलीगले समस्ते ठाकुर पाखे एक कथा जानवा पड़गले उत्तमा भाई सब कौन समस्त आज है से माँ कौन पड़गला गोटे आलु आसला भर्ती चलीगला पुणी आउ गोटे आलु आसला से कौन उठी पड़ा लीला माँ को पचार लीला माँ कहला मु किसी जानी ना मत संज्ञाहीन हो पड़गली कथा कौन ठाकुर कहले लीला माँ आज समय मृत्युवरण कर ठाकुर कृष्णकर अन्य नाम हूँ काल तेणु प्रथमे जीवन को से नहीं गले आलु गला ठाकुर जीवन नहीं गले ठाकुर पाखे चलीगला तेणु ठाकुर दयामय ठाकुर जीवन देले बोलो सत्यनारायण स्वामी की तुम्भे मोर मु तुम्हार आहे मोर स्वामी तुम्भे मोर मु तुम्हार
मोर आहे मोर स्वामी तुम्हें की न जानो है तुम्हें की न जानो है गुरु अंतर्जामी तुम्हें मोर मु तुम्हार आहे मोर स्वामी तुम्हें मोर मु तुम्हार न जाने धर्म अधर्म आहे स्वामी अभिराम न जाने धर्म अधर्म आहे स्वामी अभिराम तुम्हें प्रेम देले मुही तुम्हें प्रेम देले मुही होई भी प्रेमी तुम्हें मोर मु तुम्हार आहे मोर स्वामी तुम्हें मोर मु तुम्हार न जाने धर्म धर्म आहे स्वामी अभिराम तुम्हे प्रेम देले मुई होइबी प्रेमी किछि बुझे नाही कना तुम्हे मोर स्वामी तुम्हे मोर मुतु मोर आहे मोर स्वामी तुम्हे किनो जाना है गुरु अंतर्यामी किछि जाना नाही केवल जानी थी तुम्हे मोर गुरु तुम्हे मोर सर्वस्व तुम्हे मोर स्वामी अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडर नायक तुम्हें मोर स्वामी तेणु गुरु अंतर्यामी न जाने धर्म धर्म आहे स्वामी अभिराम तुम्हें चाहिए सब किछि करि परबो सेही भलो पाइबा टिके प्रभु को एकनिष्ठ चित्तर भलो पाइबा बाबा हेले गीत कलेनी समय हे गलानी तेरे कथा को विश्राम दबा बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय 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 हरि बोला।